ଆସିଗଲା ଟ୍ରାଇପଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ जियो फोन ले फोटो उठा चलछि ना तो आसीछि ट्राइपॉड डिजिटेक रो देखि पाथुवे DTR 550 LW तार में अनबॉक्सिंग करबा देखिया केमति कोन भलो रहछि कि खराब रहछि देखिबा तो तोड़ खुला सब लाइन तो सब देखिया जे भीतर कोन अछि आपण आनी मु माने ऑर्डिनरी टाइप रो डेरोडा आनी माने जोडे कि 500 टका रेंज भीतर जे कोन यूट्यूबर माने कोन कि एटा भलो स्टॉक एक्चुअली भलो ना आपण बिल्कुल भी आनिबेनी सेगुडा छोटा आनिले ना खाली होयान हेबे आपण माने आ किछ नै ता छोटा आनिबे खाली कंप्रोमाइजिंग करि रखियो ता तो देखो माने ब्रांड रो पैकेजिंग ना छोड़ में देछि आपण चाहिले को काम कर को एक रेट कोन जाय करे के हार्डली मते लागुची 1 किलो भीतर हो 1 किलो 200 300 ना बहुत मिनिमाइज हुए सेते आपन लागियो जे हेपी लागियो बल्की लागियो सब माने फास्ट लुक देखो फास्ट लुक रे माने मन खुशी जो जे ट्राइपॉड गोटे हेची गोटे तो मोटा ऑफर डेज रे किनथिली 1319 टका पड़ला मोटा टोटली तो स्टार्टिंग में देखा सुंदर डिटेल देखा तो ये देखो फास्ट स्टैंड टाक खोला गला स्टैंड टाक जेहेतु आम यूट्यूब चैनल टी न्यू तो आप जापारे कि ये डिजिटेक पेड प्रमोशन पचार क्या फेमस एमती तो यहाँ मो प्रिफरेन्स वाइज मुझे आपको रिव्यू दूसरी आप देखते वीडियो स्टार्टिंग पर्सन आप जापर मैंने फिल मैंने केमती मस्त फिलिंग तो यहाँ जो देसी हुक रंग देसी तले मतलब जो आप गोटे जिन शूटिंग कला बेले कि कला रखुन बैग फैग टाइप से टाइप जिन हैंडल गोटे देसी देखा आप मैंने हैंडल धर मैंने धरिकी क्वालिटीटा जो नहीं कि मैंने कलर फिनिशिंग सब किसी आप जापर गोटे मैंने दामिका जिन तो अलमोस्ट तो मस्त अच्छी मुझे देखी 3टा 4टा 105टा पाखापी ट्राइपॉड मुझे विभिन्न सांग मान पाखु सजेसन नहीं देखी कि स्टिल स्टेबिलिटी नहीं बाकी आर स्टेबिलिटी केमी देखा जो मैंने हाइट उठू स्टेबिलिटी यहाँ 5 फुट 6 इंच पाखापाखि कहूँ बाकी देखा जाऊ मैंने उठेला गोटे गोटे क्लिप आम खोलिया क्लिप देती देखो केते लंबा देती ना ना केते लंबा आसुची तो देखछन तो केते माने हाइट होची आईफोन टा पाखा मो हाइट 5 फुट 8 इंच एटा 5 फुट 6 इंच होची बाकी पुनी आहुरी उठी पारिबो देखो कि उठू ये ढिला ये सब तार मेन जिन बहुत देती ये माने यहाँ को जब ढिला करें तो ये जे मोटरटा ये जिनसा आप ढिला टाइट करेंगे यहाँ को हैंडल टाक ढिला टाइट कर नहीं कि मुवमेंट अच्छे मैंने आप कैमेरा को एमती मुवमेंट करेंगे एमती करेंगे बहुत बढ़िया सुंदर देती ये गोटे देखो मुवमेंट टाइप देती ये जिनसा देखो वाटर लेवलिंग देती ये बहुत बढ़िया जिनसा यहाँ वाटर लेवलिंग तापर ये गोटे देखो ये जिनसा देखो ये जिनसा आप करेंगे देखिए मोटरटा केमती उठा आप ऊपर देख देखन तो यहाँ जो हाइटा आहुरी बढ़ी जाऊँगी हाइटा आहुरी टे बढ़ी जाऊँ देख पाखापाखि मो हाइट हम 5 फुट 8 इंच ये बढ़ेगा 5 फुट 8 इंच ये तो 5 फुट 8 इंच क्रॉस कर पाखापाखि 5 फुट 8 इंच पाखापाखि पहुँची ये तार लास्ट आउ जापर ना तो ये देखो ये स्टेबिलिटी प्राय तो ट्राइपॉड स्टेबिलिटी न था ये जगह कैमरा धरा जो धरेले होल्डिंग न था यहाँ होल्ड था तो आर देखो ये गोटे लक देखो ये आर गोटे लक सिस्टम देखी
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମେ ଟାଇଟ୍ କରି କରି ଗଲେ ଏଇଟା ଯେ ଆମର ହଲୁ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଯେ ହଲୁଛି ସେଇଟା ଆଉ ହଲିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇଟ୍ କରି କରି ଯାଉଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତଳକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ଢିଲା କରିଦେଲେ ଆମେ ମେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଢିଲା କରିଦେଲେ, ଢିଲା ଆଉ ଟାଇଟ୍ ଏଇଟାକୁ କଲେ ଏଇଟା ହଲୁଛି କି ଆମର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଉପରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତଳକୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେବା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ବି ଫିକ୍ସ କରିପାରିବେ, ଏଇଠି ଲକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ହାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଟର୍ ଅଛି ଏଇଟା। ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ହେଭି ହେଇଯାଉଛି ବିଗନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଏତେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଦାମ ହେଲେ ବି ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷର ବେଟର୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ହୁକ୍ ଦେଉଛି ଏଠି, ହୁକ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଲା ଯେ ଆପଣ ଜିନିଷ ମିଛ ଧର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଉଳେଇବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଉଳେଇ ପାରିବେ ସବୁ କିଛି। ତ ତାପରେ ହାଇଟ୍ ବି ଦେଉଛି, ଏଟାକୁ ଧରିକି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଧର ପୋଟିଂ କରିବେ, ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ପୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ବାକି ଏଠି ପୁରା ମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପୁରା ଟାଇଟ୍, କିଛି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଚାରିଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ପୋଜିସନ୍ଟା ଲକ୍ ହେବ। ମାନେ ଏଇଠି ପୋଜିସନ୍ଟା ଆପଣ ଲକ୍ ହେଲା, ଆଉ ମାନେ ତଳ ଉପରେ ଦେଖ ମାନେ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ, ତଳ ଉପର ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଢିଲା କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଢିଲା କଲି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା। ଧର ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ଦରକାର ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଲକ୍, ପୋଜିସନ୍ଟା ଏଇଠି ଲକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ୱାଟର ଲେବଲିଂ ଦେଲା, ଏଇଠି ୱାଟର ଲେବଲିଂ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଇଠି। ତ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା କୁଇକ୍ ରିଲିଜ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବେ। DSLR ହଉ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଥିବେ ଆଟାଚ୍ କରିଥିବେ, କୁଇକ୍ ରିଲିଜ୍ ବଟନ୍ ଦେଲା। ତାପରେ ଏଟା ଯେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଢିଲା ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଢିଲା କରିବେ ଯେତେ ଏଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେବ, ଏଇଟା ରଖି ସାରିକି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଲିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଯେତେ ଟାଇଟ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଆଦୌ ଟୋଟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଧର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ ମୋବାଇଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆଟାଚ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଯେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ଼ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ କି ଆମର ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଏଥିରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି। ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଢିଲା ଟାଇଟ୍ କଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଢିଲା କରିବେ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ରହିଲା, ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କରିପାରିଲା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଲକ୍ଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିଲି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମସ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ଦିଗରୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କ କରିପାରିଲିନି, ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିନଥିଲି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ହଟେଇଥିବ ଯେ ଫୋନ୍ ହୋଲ୍ଡର ନାହିଁ କି ଏଇଠି ଫୋନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଥାଏ, ଯେଟା ଫୋନ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଯେ DSLR କରିବା ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା, ତ ଫୋନ୍ରେ ଯେ କରିବା ସେ ଫୋନ୍ ହୋଲ୍ଡରଟା ଦେଇନି। ତ ମୋତେ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୋନ୍ ହୋଲ୍ଡର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଫୋନ୍ ହୋଲ୍ଡର ସହିତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି। ତ ରିଭ୍ୟୁ ୱାଇଜ୍ ତ ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଛି ଏଇଟା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାମ ବି ଅଧିକା ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ କଥା। ତ କିନ୍ତୁ ବାକି ମସ୍ତ ଅଛି ସବୁ ଦିଗରୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ପୁରା ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ। ଆଉ ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଦ ବେଷ୍ଟ, ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିରେ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି। ଆଉ ଅଦର ଫେସିଲିଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ପୋଟିଂ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟିଂ ମୁଁ ଏଇନା ଧରିକି କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଟିଂ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସପେକ୍ଟର ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ। ତାର ଗୋଟେ ହୁକ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମିନି ଆମର DSLR ପାଉଚ୍ ହଉ କି ମୋବାଇଲର କିଛି ଆଉ ଏସେସରିଜ୍ ହଉ, ମାଇକ୍ ହଉ, ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ଏମିତି ଜିନିଷ। ତ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବାକି ଦେଖାଯାଉ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିସାରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆଉ ତାର ସବୁ କିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଯେ ପୁରା ଫିନିସିଂ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଅଲଗା ମାନେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଅର୍ଡ଼ର ତୁଳନାରେ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ବାକି ଜଣାପଡ଼ିବ କିଛି ମାସ୍ କି ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି।
ओवरऑल मस्त परचेज गोटे रहा गोटे डिजिटेक DTR 550 LW बहुत भल मॉडल है पॉपुलर मॉडल भी समस्त जानते प्राय मोटे जदि किणवे पैसा किसी रखिकी एटा ही किणतु अलग ये सब फ्लिपकार्ट कि अमेजन ले कि यूट्यूबर मैंने रिव्यू कर दूसरे जे 500 टंकिया 400 टंकिया जे अंडर 500 अंडर खाली ओनली व्यूज पाइबा नथिंग एल्स आप किन सारा पर निजे घरे नेबे मुझे देखैली धन्य तो एई जिंसटा को आपण एई जिंसटा को धन्य तो मु उठैली लेट मुझे आप ऑर्डर करी जे 7 फुट गोटे 84 इंच रोटे ऑर्डर करी तो यही जगह स्टेबिलिटी कहार जिते जन मुझे स्टेबिलिटी कहार आर जब आप टाइट कर समस्त टाइट थाए कि एभलिया न थाए जहाँद्वारा कि आप ये जगह देखो टिके भी हल्न टिके भी हल्न आप टाइट कर गोटे फोनटा कि डीएसएलआर जहाँ भी रखिए स्टेबुल रहा हैंडल सिस्टम जहाँद्वारा कि मुवमेंट देखो इजिली देखो 360 डिग्री मुवमेंट करेंगे पूरा पूरी एटा ढिला टाइट अनुसार एटा भी मुवमेंट कर मु तौक बर्तमान शूटिंग करी तौक शूटिंग है एटी शूटिंग कर चलला तो उपरकू भी उपरकू एटा सहित देखो मुवमेंट भी है तो बहुत सुंदर देती बहुत भल लगे मत तो बाकी भल लगे तो ये ढिला करदे एटा को तौक से मैंने आप मैक्सिमम हाइट मो हाइट है 5 फुट 8 इंच पूरा टिल मो मुंड पर्यटन 5 फुट 8 इंच 8.5 इंच पाखापाखि मुझे देखो केते हाइट था मैक्सिमम हाइट है ये जदि आउ टिके मे बी आपण ए स्टिक टा को जदि आउ टिके माने छुटिया करते तळु स्टिक टा आउ स्क्वीज करे देखो हाइट देखो एतिबा हे पेरो मैक्सिमम आ नले हे पेरो इटा बेले बेले बहुत छुआंगर प्रॉब्लम मु पता माने देखिथिली यूट्यूबर माने को पाखु देखिथिली कि ई माने एटा कहउदिन जे केमि स्क्वीज करा एटा को जस्ट आपण खाली हाथ रे नेकी एमडी स्क्वीज कर दे हाथ रे जस्ट किछि ना किंतु बहुत ट्राइपॉड एटा कोन थाय ना एटा को बहुत जोर जबरदस्ती एमडी पेलते पड़े एमडी पूरा बड़ लगे पेलते पड़ो तापर जाई एटा होते सेमती किछि ना एटा आपण आराम से उठा दे परिबे एमडी इजीली बस बंद हो गला पुनी इजीली खुल दे परिबे तो मैक्सिमम हाइट आपण एते ही पाई परिबे एति यदि मु एबे देखैली एति आ टिके स्टिक टा को स्क्वीज करछो ना टिके हाइट बढ़ जीवन वाले 5 फुट 9 इंच आडे ही तो वीडियो आपको केमती लागला निहाती कहबे कमेंट सेक्शन में आ बाकी ट्राइपॉड जदि किनिबार माइंड तैयारी करछोनी तो बेस्ट ट्राइपॉड डिजिटेक 550 LW ही आनंतु आ टोटली कहारी कथा केने किछि देखंतु नै जदि बजट भीतर आपन आ बाकी 400 500 चक्कर पड़ंतु नै कहीं ना 400 500 चक्कर से स्टील एइउडा फलुथुबो छोटो मोटो तो लास्टली कहमी कि एटा बहुत बेटर अछि अन्य मानक तुलना तो वीडियोटी केमती लागला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबे तो नेक्स्ट ब्लॉग रे मैं पुणी नुआ वीडियो नहीं आपन से पर्यंत जय जगन्नाथ भल रुहतु हाँ चैनल सब्सक्राइब करा भूलिए।